Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa-Mahasiswi Regenerative Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Millennial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Student Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 8 Mei tahun 2997 Masehi, hari Senin, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 2997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi yang berisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Ninth of May of year 2197 Monday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University Lecture Track Out Time Electronic Teleconference year 2997 AD to the present now year 2026, 971 years through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the Earth. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 8 Mei tahun 2997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday, 8 of May of year 2997 AD. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara penggunaan penghitungan pembayaran dan atau penyetoran penerimaan negara, bukan pajak berupa denda administratif penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah.
Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 4 of 2026 concerning guidelines on the utilization of groundwater resources and procedures for the imposition, calculation, payment and/or remittance of non-tax state revenue in the form of administrative fines related to compliance with groundwater utilization licenses and groundwater utilization approvals. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, by the grace of Almighty God, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pedoman penggunaan sumber daya air pada air tanah dan tata cara penggunaan penghitungan, pembayaran dan atau penyetoran penerimaan negara bukan pajak berupa denda administratif penataan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. Decides to stipulate regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources concerning guidelines for the use of water resources in groundwater and procedures for imposition, calculation, payment and/or deposit of non-tax state revenue in the form of administrative fines for the arrangement of groundwater business permit and groundwater use approval. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Chapter 1 General Provisions Article 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Zona konservasi air tanah adalah zona atau daerah yang ditentukan berdasarkan kesamaan kondisi daya dukung air tanah, kesamaan tingkat kerusakan air tanah, dan kesamaan pengelolaannya. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah dengan kriteria tertentu. Aquifer tidak tertekan adalah aquifer yang dibatasi di bagian atasnya oleh muka air tanah bebas dan di bagian bawahnya oleh lapisan kedap air. Sungai bawah tanah adalah sungai yang mengalir di bawah permukaan tanah. Izin pengusahaan air tanah adalah legalitas untuk menggunakan air tanah yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. Persetujuan penggunaan sumber daya air pada air tanah yang selanjutnya disebut persetujuan penggunaan air tanah adalah persetujuan untuk memperoleh dan atau mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan, bukan usaha. Sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, online single submission yang selanjutnya disebut sistem OSS, adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. In this ministerial regulation, the following definition apply: water resources means water resources and the water potential contained therein. Groundwater means water found in layers of soil or rock beneath the ground surface. Groundwater basin means an area delimited by hydrogeological boundaries, where all hydrogeological processes such as groundwater recharge, flow, discharge take place. Groundwater conservation zone means a zone or area determined based on similarities in groundwater carrying capacity, the degree of groundwater degradation and management requirement. Groundwater recharge area means a water infiltration area capable of naturally replenishing groundwater in a groundwater basin subject to specific criteria. Unconfined aquifer means an aquifer bounded at the top by a free groundwater table and at the bottom by an impermeable layer. Underground river means a river that flows beneath the ground surface.
Groundwater utilization permit means the legal authorization to use groundwater granted to a business entity to support business activities. Approval for water resources utilization regarding groundwater, hereinafter referred to as groundwater utilization approval, means approval to obtain and or extract groundwater for non-business activities. Electronic integrated business licensing system online single submission, hereinafter referred to as DOSS system, means an integrated electronic system managed and operated by DOSS institution for the administration of risk-based business licensing. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.